God opened his eyes to see Tuhan bukalah matanya untuk melihat how much you love him. berapa besar engkau mengasihi dia. He said at that time he felt nothing. Pada waktu itu dia bilang rasanya nggak kerasa apa-apa. He went back to his hotel room, Dia kembali ke kamar hotelnya and in the quietness of his room he heard the words again. dan di dalam ketenangan kesunyian kamarnya dia mendengar kembali kata-kata itu. Open his eyes to Bukalah show, matanya untuk to see melihat how much you berapa love him. besar engkau mengasihi dia. He cried to God. Dan dia menangis kepada God Tuhan. opened my eyes. Tuhan bukalah mataku. And he said as he prayed, God opened his heart to Dan see the ketika dia love of berdoa, God. Tuhan bukalah hatiku untuk melihat kasih-Mu. He has never felt God's love before. Dan dia merasakan kasih Allah yang tidak pernah dia Oh, rasakan he's a sebelumnya. pastor. Meskipun dia pendeta, He served Jesus. dia melayani Tuhan Yesus. He was committed to Jesus. Dia seorang yang berkomitmen kepada Tuhan He Yesus. preached Jesus. Dia mengkhotbahkan Tuhan Yesus. But he said for the first time, Tapi his untuk eyes was pertama open. kalinya dia matanya terbuka dan melihat. He saw the love of Jesus for him. Begitu besar kasih He Yesus untuk started dia. to cry Dia and mulai cry and menangis, cry. menangis. He said, ever since then, my whole life is changed. Dan sejak saat itu seluruh hidup saya berubah. Because I saw the love of Christ. Karena dia melihat berapa besar Tuhan If Yesus mengasihi you dia. ask me why I am a pastor, Kalau engkau bertanya kenapa sekarang Pastor there are Edmund many pendeta. things I can do with my life. Ada banyak hal yang bisa aku lakukan dalam hidupku. But I'm a pastor because God called me. Tetapi sebagai pendeta, Tuhan memanggil saya. And I answer God's call because I see His love for me. Dan saya menjawab panggilan Tuhan karena saya melihat kasih Tuhan untuk saya. Can you see His love for you? Apakah engkau melihat kasih Tuhan untuk hidupmu? How do we know the love of God? Bagaimana engkau bisa tahu kasih Allah bagi hidupmu? The Word of God. Firman Tuhan. In the Holy Scriptures. Di dalam firman Tuhan yang suci. This is God's love letter to you. Inilah surat cinta Tuhan untuk saudara. In these words, He say to you, I love Di you. dalam kitab ini dia berkata, aku mengasihi engkau. And when you know the love of God, Dan kalau engkau tahu kasih Tuhan, your heart will be open. hatimu akan terbuka. You will be surrendered. Engkau akan menyerahkan You dirimu. will be crucified Engkau with akan Christ. menyalibkan dirimu. Identified with Him. Engkau akan mengidentifikasikan dirimu sepenuhnya Because dengan you Kristus. cannot hold back. Karena engkau tidak bisa menahan diri. I know at the death of Lee Kuan Yew, there are some who say, I will not cry, I will not cry. Ada di dalam kematian Bapak Lee Kuan Yew berkata, saya tidak akan menangis, saya tidak akan menangis. But then they cry. Tetapi kemudian mereka menangis. And it's reported in our national Dan dilaporkan di newspapers. dalam koran nasional Singapura. They said, I don't know why I Dia cried. bilang, saya nggak tahu kenapa saya menangis. I was just moved inside. Saya hanya ada rasa gerakan di dalam hati saya. Dear people, we have to be moved inside Saudaraku, di sini kita harus digerakkan oleh Tuhan. by the love of Christ. Oleh kasih Tuhan. Then we can understand His call to discipleship. Maka kita akan mengerti panggilannya terhadap pemuritan. Would you bow with me in prayer? Maukah engkau tunduk kepala berdoa bersama dengan saya? Heavenly Father, open Bapa our di eyes surga, bukalah mata kami. to see your love for us. Untuk melihat kasih-Mu atas kami. So that we are no longer satisfied Sehingga kami tidak lagi puas. to be committed Hanya Christians, menjadi orang Kristen yang berkomitmen. but crucified ones. Tetapi orang Kristen yang menyalibkan diri. Die to our own agenda, Mati terhadap agenda kami sendiri. our own will, Terhadap keinginan kami sendiri. our own purpose, Tujuan-tujuan kami sendiri. that we might live unto Christ. Sehingga kami boleh hidup untuk Engkau. We thank you in Jesus' name. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. See the critical need. Mari kita belajar tentang melihat kebutuhan yang mendesak. There's a story being told of a woman Ada cerita yang melaporkan tentang seorang whose perempuan. caretaker said to her, your daughter need medication, you must come back quickly. Kamu harus kembali karena ada satu laporan tentang kesehatan. And she rushed to the medication, the pharmacy to get the medicine for her Jadi daughter. dia segera pergi ke apotek untuk mengambil obat. But in her rush, she realized she locked the key in the car. Tetapi pada waktu dia buru-buru mengambil obat, dia lupa kunci mobilnya ketinggalan di dalam mobil. She couldn't open it and Jadi she dia nggak prayed, bisa buka mobilnya. God send somebody to help me. Dia bilang, aduh Tuhan, utuslah orang yang bisa menolong saya. But in the midday, nobody was around. Tetapi itu adalah hari yang libur, nggak ada orang lalu lalang. Shortly, there was an old pickup car that came, and a Kemudian ada satu tough-looking man mobil came pick up up. datang ke situ mendekat kepada dia. He was tough with tattoo and bearded, Dan with ada a orang scarf on berbadan his head. besar, botak, bertato. She looked at him and prayed, Lord, send somebody else Dan to dia help lihat, aduh me. Tuhan kirim orang yang lain aja. But there was no one around. Tapi nggak ada orang lain.
So she went to him and said, "Can you please help Jadi me? dia datang, maaf bisa tolong dah My saya. car key is locked in the car." Kunci mobil saya ada di dalam. He smiled and said, "No Dia problem." ketawa, oh no problem. In a few seconds, he Dalam opened the berapa car. detik dia buka mobilnya. She was very thankful. "Thank Wah you so much. makasih dia You are kamsia-kamsia. a good man." Engkau orang baik. He said, "No, I'm not a No, good man. saya bukan orang baik. I just came out from Saya prison." baru keluar dari penjara. "Oh, what Oh, did you come out of prison Kamu for?" kenapa keluar dari penjara karena apa? "Oh, I went to prison for car theft." Karena saya masuk penjara pintar mencuri mobil. Whereupon she hugged him and she prayed, Lalu kemudian wanita ini memeluk orang ini dan berdoa. "Lord, thank you for sending me a professional." Tuhan terima kasih engkau mengirim saya seorang profesional. When it comes to discipleship and disciple making, there are no professionals. Tapi kalau kita bicara soal pemuritan nggak ada profesional. We are all learners. Kita semua adalah pembelajar. So, in this discipleship program, you learn to adapt wisely and not adopt wholesale. Jadi di dalam program pemuritan ini kita akan belajar mengadaptasi secara bijaksana tetapi mengadaptasi seperlunya. You don't need to teach, you don't need to take everything in IDMC back to your church. Engkau tidak perlu mengambil seluruh dari pelajaran IDMC dan diterapkan dalam gerejamu. You take what is important, what is relevant. Ambil apa yang penting dan tepat You adapt it untuk To diadaptasikan, your church disesuaikan culture. dengan keadaan gerejamu, to your church model. kepada model di gerejamu. So I'm not here to tell you this is our IDMC program. If you do it, your church will be successful. Jadi saya nggak akan mengajarkan inilah program IDMC dan kalau kamu terapkan pasti gerejamu menjadi maju dan Rather, berhasil. I'm here to tell you these are the biblical principles. Tetapi yang saya akan ajarkan adalah ini adalah prinsip-prinsip Alkitabiah. And these are some things we found important. Dan ini yang kami temukan penting. You adapt what is important to your church. Engkau adaptasikan, aplikasikan apa yang penting ke dalam situasi gereja Anda. And then you implement it for your church. Dan engkau mengimplementasikannya untuk keadaan gerejamu. There are some myths that we face. The first is the myth of a perfect church. Ada beberapa mitos tentang gereja. Mitos pertama adalah mitos tentang gereja yang sempurna. Some pastors think if my church is not like your church, if my church is like your church, we can be a disciple-making church. Ya seringkali bilang, oh gerejaku nggak seperti kamu. Kalau gereja saya seperti kamu, saya bisa menjadi gereja yang memuridkan. There are no perfect churches. Nggak ada gereja yang sempurna. The second is the myth of the perfect pastor. Yang kedua adalah mitos tentang pendeta yang sempurna. The navigators in Singapore came to me and say, Pastor Seorang Edmund, navigator di Amerika datang kepada Pastor Eman berkata, you have given us trouble. Engkau sudah membuat kesulitan datang kepada kami. I said, what trouble? I'm only wanting to Kesulitan help. apa yang saya buat atas grup kamu? The navigator said, every time we teach the church, they must be disciple-making churches. Nah, kamu kan suka ngajarin orang suruh menjadi gereja yang memuridkan kan? The pastors and leaders say, we are not Edmund Chan. Dia bilang, kami bukan Edmund Chan, orang He can navigatornya do bilang. it, we cannot. Ya dia bisa, kami tidak bisa. There's a myth of a perfect pastor. Ini adalah mitos tentang pendeta yang There sempurna. are no perfect pastor. Nggak ada pendeta sempurna. I am almost perfect. Saya hanya hampir sempurna. There are no perfect leaders, Tidak no ada perfect pemimpin yang pastors. sempurna, nggak ada pendeta We yang are sempurna. all learning, we are all Kita semua growing. belajar, kita semua sedang proses So belajar. don't say if only we have the Apostle Paul. Jadi jangan bilang kalau saja kita bisa punya seperti dia. We are seperti all Paulus. growing to be like Jesus. Kita semua belajar bertumbuh menjadi seperti Yesus. The third is the myth of the perfect Yang ministry. ketiga adalah mitos tentang pelayanan yang sempurna. Oh, if we can have this ministry in the life of our church, this teaching ministry, this preaching, oh, our church will be a Wah, kalau strong saja church. gereja saya punya pelayanan seperti ini, pengajaran seperti gereja kita pasti hebat. There are no perfect Nggak ministries. ada pelayanan yang Every sempurna. ministry is growing, improving. Setiap pelayanan itu harus bertumbuh dan berubah terus. The myth of the perfect strategy. Mitos yang keempat adalah mitos strategi yang sempurna. Some churches think, oh, we cannot conduct IDMC conference like Covenant EFC. Oh, kita nggak bisa menyelenggarakan konferensi IDMC seperti di Singapura. If we can do that, then we can be a disciple-making church. Oh, kalau kita bisa kayak begitu, kita baru bisa menjadi gereja yang memuridkan. No, there are no Nggak. perfect strategy. Nggak ada strategi yang sempurna. Because it's about transforming lives. Karena ini bicara soal perubahan hidup It takes time, dan memerlukan waktu. not the perfect strategy. Bukan strategi yang sempurna. Please understand this. Harus mengerti hal ini. If the leaders are united Kalau pemimpin bersehati and the strategy is weak, dan strateginya lemah, it will still go very far. itu tetap bisa berjalan jauh.
but you have the best strategy, Tetapi jika engkau punya strategi yang sempurna but the leaders are not dan united, pemimpinnya tidak bersatu, you won't go very nggak far. akan pergi kemana-mana. So my advice to Jadi you, saran saya buat be Anda, united in the vision. bersatulah sebagai Be pemimpin. united in the mission. Bersatulah dalam misi. Your strategy may not be strong, Strateginya mungkin tidak cukup but when your kuat. leadership is united Tetapi kepemimpinan jika in the purpose of bersehati making untuk disciples, tujuan you will memuridkan, go very far engkau akan berjalan jauh. and you continue to improve your Dan strategy engkau akan terus memperbaharui and strategimu grow a disciple making church. dan akan bertumbuh menjadi gereja yang memuridkan. But if you wait for the perfect Tetapi kalau strategy, kamu lemah strateginya but you're not united, dan engkau juga tidak you bersehati, wouldn't go far at all. engkau nggak akan maju sama sekali. So don't look for the perfect Jadi strategy. jangan mencari strategi yang sempurna. The next is the myth of the perfect condition. Mitos yang berikut adalah kondisi yang sempurna. Oh, if only we have this, if only we Kalau have saja that, kami punya ini, punya itu. if only we have more money, if only we have Kalau our church saja kita building, punya banyak uang, punya banyak fasiliti. if only we have more church staff. Oh, kalau punya staff yang lebih banyak di gereja. No, start small. Tidak ada kondisi yang sempurna. Start with a few. Ya, kebanyakan orang mengalami keterbatasan. When I came to the church, it was 17 people when the church started. Gereja kemana saya mulai melayani dimulai dengan 17 orang. So when I came to the church, it was only about 20 people. Jadi waktu saya datang gerejanya menjadi beranggotakan 20. When I became a pastor, it was 79 people. Dan pada waktu saya dipendetakan menjadi 79. There are no perfect conditions. Tidak ada kondisi yang sempurna. We had no church building, Kita belum punya bangunan no gedung. church staff except one young church Tidak pastor. mempunyai staf sama sekali kecuali saya sebagai pendetanya. So don't wait for the perfect Jadi conditions. jangan menunggu untuk kondisi yang sempurna supaya mulai memuridkan. There are 5 cries of the church. Ada 5 jeritan gereja. The first cry is too many programs. Pertama, karena terlalu banyak program. The church have too much activities. Gereja terlalu banyak program. What is worse, there are Dan yang too few lebih baik- volunteers. Mereka terlalu sedikit volunteer. Can you imagine too many Bisa nggak programs, bayangkan? too few Terlalu banyak volunteers? program, tapi terlalu sedikit volunteer. The next is the leadership Yang ketiga direction adalah- is not clear. Arahan kepemimpinannya tidak jelas. The leadership vision is not clear. Visi kepemimpinannya tidak jelas. The fourth, the members are not discipled. Keempat, jemaat tidak dimuridkan. The members feel we are not spiritually fed. Mereka berkata, kami bukan orang Kristen secara rohani tidak baik, tidak And the dewasa. fifth, the leaders are not united. Dan yang kelima adalah pemimpinnya tidak sehati. These are 5 common problems I find in Dia many 5 churches. masalah yang sering saya temukan dalam gereja. What is the answer to these church problems? Apakah jawaban daripada 5 keluhan problem gereja ini? The answer I believe that is biblical is discipleship. Dan jawaban yang bisa saya berikan adalah secara alkitabiah pemuritan. The reason why these problems exist is because there is a discipleship deficit in the life of the church. Kenapa masalah ini muncul di dalam gereja? Karena adanya defisit pemuritan di dalam gereja. What is the symptom of this problem? Apakah gejala-gejala adanya masalah defisit pemuritan? First, we have tired workers. Satu, kita memiliki pekerja yang kelelahan. Everywhere I go, I find missionaries and pastors, many of them who are tired and weary. Kemana saya pergi, saya ketemu misionari hamba Tuhan yang kelelahan. I went to a church and asked the staff, so how is church? He answered in 2 words, very busy. Kalau saya pergi ke gereja, tanya gimana gereja? Sibuk sekali. I didn't ask any further because I know the next 2 words, I am tired. Saya nggak berani nanya selanjutnya karena pasti jawabannya sangat keletihan. The second, in many churches, there's a lack of leaders. Simptom yang kedua adalah kurangnya kepemimpinan. When we Kurangnya are not pemimpin. developing discipleship making in our church, there will always be a lack of Kalau kita leaders. tidak memuridkan, kita akan selalu kekurangan pemimpin. The next is a lack of growth by conversion. Gejala berikutnya adalah kurangnya pertumbuhan dari pertobatan. When disciples understand discipleship, they will naturally share Christ. Ketika gereja mengerti pentingnya pemuritan, akan menghasilkan petobat-petobat baru. In many churches, we are trying to push people to share Christ. Kita seringkali mendorong anggota gereja untuk menginjili. In my church, I came to the people and say, stop evangelizing. Lalu saya bilang kepada gereja satu kali, kamu berhenti tentang bicara soal penginjilan. Start loving people in the name of Jesus. Tetapi sekarang mulailah, jangan mendorong orang menginjili, tetapi mengasihi orang dalam nama Yesus. And walk by divine appointments as God leads you. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memimpin melalui mengasihi Why? orang. Because I know if I tell the church to evangelize, Karena ketika saya memberi orang untuk At least melakukan 2 things penginjilan, ada 2 hal yang terjadi.
The first, Yang pertama, 80% of Christians don't evangelize. 80% dari orang Kristen tidak melakukan penginjilan. The second, Yang kedua, they get discouraged. mereka menjadi putus asa It's a guilt trip. dan mempunyai rasa bersalah. And after a while, we stop evangelizing Dan altogether. akhirnya kita berhenti menginjili sama sekali. Then might as well, I teach people to love others in the name of Jesus. Lalu kemudian saya ganti, mulai mengencourage, menasihatin orang untuk mengasihi orang lain dalam nama And Yesus. learn that evangelism is a natural thing. Jadi menginjili kemudian menjadi sesuatu yang alamiah. It is natural to our growth in Jesus. Dan mulai terjadi pertumbuhan di dalam Yesus. The next symptom is stagnant or struggling cell groups. Gejala yang berikutnya adalah kelompok sel yang stagnan atau bermasalah. When disciples are excited about Jesus, the cell group meeting becomes one of love, encouragement, Ketika orang Kristen itu antusias tentang pemuritan, pasti kelompok kecilnya juga berantusias di dalam pertemuan. but when we lose our focus on Jesus, the cell group become a complaining group. Tetapi jikalau tidak memiliki satu semangat mengasihi Tuhan dan memuridkan, maka kelompok kecil menjadi sesuatu yang Complain membosankan. about our bosses, complain about our children, Banyak- complain about our wives or husband. Kelompok kecil menjadi tempat orang komplain, mengeluh tentang suami, tentang anak-anak, tentang keluarga, tentang gereja. And every time we come to the cell group, it's like, oh, life is very hard. Semua orang datang ke kelompok kecil bilang, aduh hidup ini berat sekali. 2 years later, come back to the cell group again. 2 After tahun 2 years, kemudian life datang is ke still very kelompok kecil. hard. Kenapa hidup masih tetap berat ya? Then we come weekly to the pastor, pastor pray for me. Lalu datang ke pendeta-pendeta, doain saya dong. There's a woman who went to the pastor every week, pastor pray for me. Setiap perempuan datang setiap kali ke pendeta-pendeta, doain saya dong. Pray that God will take away the cobwebs in my soul, the spider Angkatlah webs. semua jaring laba-laba ini dari hati dan hidup saya. Pastor pray for her, next week same thing. Pendeta doakan dia, minggu depan datang lagi. Next week same thing. Lalu terjadi lagi hal Pray that the begitu. cobwebs of my soul is Tuhan taken away. angkatlah semua jaring laba-laba dalam hidup saya. Finally she came to the pastor and said, pastor pray for me. Lalu akhirnya dia datang, pendeta doalah buat Pastor said, saya. I know, pray for the cobwebs Lalu of dia my sudah soul. ngambil itu lagi ya? Pastor said, I can't pray for you Gak that. bisa lah, saya gak bisa doain lagi. So the pastor prayed, Lord, kill the spider. Tuhan bunuhlah laba-labanya. You got to deal with the source. Engkau harus bunuh sumbernya. When you are in love with Jesus, your cell group comes Kalau alive. engkau dalam jatuh cinta kepada Tuhan, itu ada semangat di dalam kehidupan kelompok kecilmu. The next symptom, Simptom yang berikutnya, gejala berikutnya, struggling marriages, pernikahan yang bermasalah, broken relationships. hubungan yang terpecah, hubungan yang rusak. Because the discipleship is not strong. Karena pemuritan itu tidak kuat People are living in dan sin. karenanya orang hidup dalam dosa. I make a difference between falling in sin and living in Saya sin. membedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. None of us are perfect. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Sometimes we stumble and we fall in Kadang-kadang sin. kita tersandung dan jatuh dalam dosa. But we repent. Tetapi kita bertobat. We ask God for forgiveness. Kita minta pengampunan dari We Tuhan. turn from our sins. Dan kita meninggalkan We dosa take up kita. our cross and follow Jesus Dan kita again. mulai memikirkan tentang salib dan mengikuti Yesus. The problem is not falling Tetapi in sin. problemnya bukan jatuh dalam dosa. The problem is living in sin. Problemnya adalah hidup di dalam dosa, berkanjang dalam dosa. And many Christians, if we're not careful, we end up living in sin. Banyak orang Kristen jika tidak hidup dalam pemuritan akan hidup Now, dalam why are dosa. there dying churches? Kenapa ada gereja-gereja yang mati? Because Satan attacks the church. Karena setan menyerang gereja. So what is Satan's scheme in attacking the Lalu church? kenapa setan itu begitu gencar menyerang gereja? The first is by deception. Pertama melalui penipuan. The second is by division. Kedua melalui perpecahan. The third is by discouragement. Ketiga melalui kekecewaan. And the fourth by Dan defilement. keempat melalui pencemaran. But is this the real problem? Dan masalah yang sesungguhnya adalah No, the real problem is not this. bukan ini semua. The real problem is Problem Christians sesungguhnya. don't disciple. Adalah karena orang Kristen tidak memuridkan. Can you see the critical need? Engkau lihat nggak kebutuhan yang begitu The kritis? church is in a mess because we forgot discipleship. Gereja dalam keadaan yang begitu kacau balau karena kita tidak melakukan The pemuritan. church can have many people. Gereja boleh punya banyak orang. It can be a mega church, Bisa menjadi mega church, gereja mega but it besar. can be only a big church with Tetapi hanya babies, gereja. Christian babies. Banyak orangnya tetapi bayi semua. In 18 October 2007, Christianity Today reports Willow Creek now says we make a mistake.
18 Oktober 2007, Bulletin Christianity Today mengungkapkan Willow Creek menyatakan satu pengakuan bahwa mereka sudah berbuat salah. What is the mistake that Willow Creek made? Apakah yang kesalahan apakah yang dibuat oleh gereja Willow Creek? Bill Hybels called this the wake-up call of his adult life. Itu merupakan suatu panggilan yang membangunkan, dikatakan. He said, we have made a mistake. Dikatakan kami sudah melakukan kekeliruan. What we should have done when people cross the line of faith and become Christians, we should have started telling people and teaching people that they have to take responsibilities to become self-feeders. Dia bilang kekeliruan seperti apa? Seharusnya ketika seseorang melangkah dengan iman dan mengambil keputusan menjadi orang Kristen, seharusnya kami memberitahukan kepada mereka, mengajar